An balima kunnafoni cakɛlaw bɔlɔlɔ matrafabaw n'o ye internet ye aw ni ɲantuma aw bisimila maliweb.net ka don kibaru kɛnɛ kan. Kamara santan ani saba a y'a fɔ Kajatu Kamara ko alimati bɔgɔdiya min ka sigarɛti mɛnɛ ayiwa o ko jɔ danbe don gabugu kɔnɔ n bɛ bɔ ni alimati ye Aissata Traoré o donna gabugu kɔnɔ Seydou ye ɲɛfilɛ k'i kɛrɛfɛ a ma maa ye a y'i kari ka don ayiwa a deni ka ɲi a y'i kari ka don waati min na Aissata Traoré ayiwa a bin'o kan ayiwa i ka dɔn ka min ka da ye sa a y'o bɛɛ lajɛlen kɛ a tilal'o la waati bi ayiwa o masaw ma dɔn k'a fɔ ko dɔ sera olu denmuso ma ayiwa jugu kolonya sira fɛ koyi i ka dɔn fo sɔgɔmada fɛ de masaw ye ayiwa denni ye a bɛ k'a ka fini jolima ko olu de y'a ɲininka k'a kɛla cogo di ko mun y'i sɔrɔ a ka sɔrɔ k'a fɔ ko kunun ko ne ni Seydou Kɔnɛ ye fɛn dɔ kɛ koyi o yɔrɔ bɛɛ lajɛlen a somɔgɔw filɛ nin ka taa plainte da commissariat de police Buguni ayiwa ka Seydou Kɔnɛ ka wele a welela yen k'a fɔ ka binna denmisɛnnin kan min ye san 17 ye o yɔrɔ bɛɛ lajɛlen o y'a wele o y'a ɲininka a ye jɔngɔla fɔ ko tiɲɛ don ko tiɲɛ don nka k'a fɔra cogo min ko o t'a ɲɛ koyi i ka dɔn a welelen kiriboloso la sa Alabar o y'a wele ko Seydou Kɔnɛ Alabar ni jɔnya i k'a ɲɛfɔ a welelen kana Aissata Traoré a ye min fɔ gendarmew bolo ani ayiwa juge bolo fɔlɔ a n'a na min fɔ commune 6 la yan Bamakɔ o ma kɛ kelen ye a ko ayiwa k'ale tɔgɔ de ye Seydou Kɔnɛ ye ale bɔ Turakabugu la Buguni ale ye o maaden bɛ a bɛ san 40 na a kɛlen ka yɛrɛ fɔ juge y'a jira k'a fɔ ko in kɛra ɲɔgɔn cogo min a ɲɛfɔ Aissata Traoré k'ale tun taara charbon san de la Kajatu ninnu ka so Kajatu Kamara fɛ yen k'ale taalen charbon san na ayiwa i ka dɔn ko ale ka warimisɛn de tora Kajatu bolo yen k'ale ko k'a bɛ don ka taga warimisɛn minɛ k'a taara sɔrɔ o lankolon don ko yɔrɔ bɛɛ k'ale ma s'a yɛrɛ la bilen k'a ko kɛla ten de koyi ko k'a kɛla min kɛla a la sa o de kɛla i ka dɔn a y'a ɲɛfɔ o cogoya la k'ale ma bianga koyi k'a dɔn kun ka da yɛrɛ fana ye dɛ a bɛ k'o fɔ ayiwa faamaw ye n'o ye kiritilamaw ye wa ko sɛtana de donna ko in na ko n'o tɛ k'ale n'ale yɛrɛ kelen n'a kelen a lankolon k'ale ka sira foyi t'a fɛ nka ko sɛtana de wulila ale fɛ a bɛ ka ɲɛfɔ ta de kɔnɛkɛ min bɛ ka a ta ɲɛfɔ nin cogo la ten i ka dɔn Omar Barika fɔla a ko bi ye ayiwa den yɛrɛ ba tun bɛ kiritigɛyɔrɔ la koyi a fa kunun kiri tigɛla kun don a fa tun bɛ kiritigɛyɔrɔ la o ye fa ɲininka fa ko walayi k'ale yafala a y'a kɛ ko n'a bɛ kaso la olu de t'a bolo kan ye k'olu tun t'a dɔn ko nin bɛɛ b'a la o ko k'a bila ko k'a bila dɛ k'olu kɔni y'u ka plainte retirement k'olu yafala a binna olu den de kan ayiwa a ka dɔn a ye a ka jugujɔgɔn kɛ olu den na olu yafala olu yafala bɛ o yafala sini kiritigɛlamaw kɔni ye ayiwa kuma ta min ye procureur i ka dɔn ale ye kuma ta ale ko ninnu ye maa jugukolonw de ye dugu kɔnɔ n'u de kan ka bɔ mɔgɔw cɛma k'o datugu bɛrɛbɛrɛ ayiwa i ka dɔn ko hala k'a bɛ ka kuma k'a nimisa t'a la ka taa bi waliden kan i ka dɔn o ti bɛrɛ bɔ ka tila ka i dankɔrɔba taama k'i dankɔrɔba kuma procureur ko walayi ko nimisa foyi tɛ na koyi ko a y'a susu ni kun k'a datugu fo a ɲɛ ka yɛlɛ i ka dɔn a ka denmisɛnnin maaw ye kuma ta n'o y'a ka fɔkaw ye olu ko ko a ye nin bila ka taa so ko kelen den masaw yafala fila ka dun ka di denni yɛrɛ ye o ko yala denni kulela wa denni kun bɛ min bɛɛ la a ma taa kiritigɛyɔrɔ la nka fa kun ye ko yala ko denni kulela wa kana kun kulela maa dɔ binna kan ka kulonna dabara la tewu ko maa kun bɛ na o kiniya ye a y'i ma kun dɛ k'a dɔw jala yɛrɛ fana ye i ka dɔn wa ko hali dossier la ko dɔgɔtɔrɔw ka papier t'a la yɛrɛ min b'a yɛrɛ k'a fɔ ko ayiwa k'a sera deni ba ko deni banana ka dossier n'a bɔse ko kuma k'olu b'a ɲini kiritigɛlamaw fɛ u ka cɛ bila ka taa so i ka dɔn bi ye kiritigɛlamaw ye olu ye san 2 suma kun a b'o kɛ kaso la wa o san 2 yɛrɛ k'a y'o kɛ ka ban kabini san 2019 a bɛ kaso bonba la o kuma na o san 2 banna o kuma o k'a ma k'a ka taa so Umar Barika fasiri don ne de fana ka bilen bɔli don yɛlɛ gun Mamadu ko ale ni sitana k'ale i b'a sɔrɔ ale ye sitana y'a ɲɛna ko sitana de y'ale minɛ k'ale yɛrɛ tɛ ko sitana ko sitana de don Ala ka hakili ɲuman d'a ma abi da abi Nouvelle Horizon an bɛ don kɔnɔna na page 3 Amata fɛn bɛ tali kɛ Shugel Kogala Mayiga la ni o y'an ka kotigi gale ko a bɛ ka dɛmɛ ɲini ani accompagnement ka fara soutien technique financier wariko ta sera musaka ka fara minɛnko kan fɛn bɛ tali kɛ Mali partenaire fɛ
Asa Traoré mi ye Sugar Kogala Maïga Korobrake e ka dɔn Mali dɛmɛbaga jɛkulu minnu bɛ yen n'o ye ambassadeurs ye i y'a fɔ cogoya min na a ye wele de bila o ma k'o bɛɛ lajɛlen wele k'o bɛɛ lajɛlen sigi filafilɛ min b'a bolo k'a fɔ ɲɛna a y'a laso o ma a yɛrɛ k'a fɔ ko Mali ye jamana ye i ka dɔn min teri jamanaw ka ca kaba ɲini o fɛ o ka Mali dɛmɛ nin waati gɛlɛma ninnu kɔnɔna na o de kama Sugar Kogala Maïga a y'a ka dɛmɛ suguya fɔ ko a mago bɛ dɛmɛ min na hakilina dɛmɛ b'a la a mago bɛ dɛmɛ min na o ye bilasirakanw o dɛmɛ fɛnɛ b'a la wa nga ala mago belebele bɛ min na o de ye kalisi ye nafolo ko ka wari ko wari ti yan dɛ ko wari kɔni k'ale t'o dogo dɛ ko ka an dɛmɛ wariko la kosɛbɛ i ka dɔ bi ye a ka péage a ye min bɔ k'a yira i ka dɔ CNT maaw la n'o ye wasala ladigiw ye a bɛra baara minnu kɛ ni k'o ɲɛfɔ o kɔnɔ i ka dɔn a ko waati kabini o waati a kan ka ninnu bisimila nka ko caman caman na don a kɔrɔ Aïssa Traoré ko ma se ka ɲɛ sɔrɔ a fɛ ko de kama i ka dɔn bi a ye wele bila o ma min b'o bolo k'a fɔ i ka dɔn ka ɲɛfɔ o ɲɛna o yɔrɔ bɛɛ lajɛlen Maroc ka lasigiden min bɛ Mali kɔnɔ n'o ye ka ambassadeur ye son excellence Hassan Nasri i ka dɔn ale ka kɔrɔ ni i ka dɔn ambassadeur ninnu fɛn fɛn b'an ka jamana kɔnɔ a ka kɔrɔ n'o bɛɛ lajɛlen ye i ka dɔn kuma dila ale ma ale yɛrɛ ka fɔ i ka dɔn ko Mali ka diɲɛma lamɛn i ka dɔn an kelen tɛ diɲɛ kɔnɔ ani mangɛrɛw de bɛ diɲɛ kɔnɔ wa sigiɲɔgɔn jamanaw de bɛ an na k'an ka maaw lamɛn i ka dɔn kuma dɔ la an ka to ko dɔ to maaw ta la i ka dɔn ko bɛ fisɛ a ko la ko jango a la olu kɔni Mali bɛ sira min kan ko sira ɲɛnɛmanba don ko diɲɛma ye kuma minnu fɔ o ka kɛ o cogoya la o kɔni olu ka fɛlɛkow ye olu ɲɛ bɛ fiɲɛ kelen min b'a a ko la olu ɲɛ b'a la sama sama de bɛ Mali ni diɲɛ jamana caman ni ɲɔgɔn cɛ o k'o bɔ ko la i ka dɔn o ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ i ka dɔn o kɔni ale ka fanfɛlaw ye i ka dɔn a kɔni yɛrɛ k'a fɔ ayiwa bi kɔni olu kɔni nisɔndiyalen don Mali kɔnɔ ka d'a kan basigi kɔni bɛ Mali kɔnɔ sisan i ka dɔn fɔlɔ mɔgɔw tun bɛ bɔ M5 RFP di commandement yɛrɛ bɛ bɔ ka di commandement fɔ chauffeur dila ale yɛrɛ ma mankancila yɛrɛ kɛra ɲɛmaa ye mankan jumɛn bɛ ci bilen mankan tɛ ye o ko kuma na ko jamana basigilen don bi an bɛ yɔrɔ bɛ ayiwa k'olu kɔni b'o de fo kosɛbɛ k'o waliɲuman dɔn démocratie ko k'o don ba la i ka dɔn ko dɔ wɛrɛ t'olu fana fɔ o kɔ koyi ko Mali bɛ dɛmɛ min na olu se ye min ye ko b'o kɛ Mali ye Mamani Ture ka fasiri don Nouvelle Horizon o ka birinbɔli don Ture ke an b'a fɔ kosɛbɛ indépendant Isufu an bɛ don kɔnɔ page 3 an bɛ taa a la ko fɛn bɛ tali kɛ dugu la n'o ye Gundaga Piron Jaro Soma Gorboro ko olu kɔni fɛn min ye attaque ko tara ka ɲɛsin olu ma fɛn bɛ tali kɛ civil la ka fara chasseur n'o ye donsow ye ko dɔw fagara olu la terroriste yɛrɛ fɛnɛ ko olu fɛnɛ battura kosɛbɛ fɛn bɛ tali kɛ an ka bataillon o ɲɛma kelen ko fɛnɛ kun b'a la ayiwa Aïssa Traoré Ablaye Jara ka fɔ don journal l'Indépendant ale de y'a fasiri a ko bi ye ayiwa tasuma kisɛ ayiwa maafa k'o de bɛ sen na i ka dɔn i ye dugu min fɔ dugu kɔfɛla ninnu i ka dɔn a y'o de fɔ a ko bi ye kɛnɛ kɔni minɛna ni bingali waliyaw ye Gudagakaw fɛ nɔ i ka dɔn Gudaga n'i b'a ɲini k'a ni hali ani Sévère ma jan ani Sévère kilo 15 i n'a fɔ Bamakɔ Kati ko kilo 15 de bɛ Gudaga ni Sévère ni ɲɔgɔn cɛ ko maa ninnu binganikɛlaw terroriste k'o taara bi Gudaga ka tarata don septembre tile 7 ani alamisa don ani alamisa tɛmɛnen o tɔgɔ tile 9 i ka dɔn k'o taara bitugu nka ko kura Aïssa Traoré nka ko min ye tarata don ta ye nin dɔgɔkun ta ayiwa kama nɔgɔya i ka dɔn donsow ni ayiwa Bamaju ninnu ɲɔgɔn cɛ koyi ko kulu dɔ de bɛ yen i ka dɔn bi ye Jalo dugu fanfɛlaw la i ka dɔn o ni Bamajuw ye wulikajɔ o y'a saba ɲɔgɔn kun i ka dɔn ko kɛlɛ dɔ wɛrɛ fana wulila ko kura i ka dɔn Marebugu fanfɛlaw la i ka dɔn o tɛ Sugulo n'u ka dugu yɔrɔ ye sawa Jɛnɛkaw fɛ yen ko n'u donsow fana karila ɲɔgɔn na ko kura Aïssa Traoré kama nɔgɔya kama nɔgɔya dɛ a ko bi ye ayiwa ko jadis ninnu taara ka dɔn samaro daga de sigi maaw da la bi y'a kalo 1 ye maa ti bɔ maa ti don a ko bi ye ni terroriste ninnu ye i ka dɔn ko kɛlen bɛ ka maaw yɛrɛ bali maa si tɛ taa foro la n ka foro ɲɛnama ɲa o i si bɛɛ ta i laban o bɛ t'i su di somɔgɔw ma ye maa wɛrɛ bɛ ka foroko ɲɛnabɔ maa wɛrɛ bɛ foroko woloma a ko an bɛ yɔrɔ na bi ko kuma dɔw la yɛrɛ ko hali ni maa ma taa tu kɔnɔ ko Bamajunu terroriste ninnu bɛ to dogo foro kɔnɔ Aïssa Traoré ka kisɛ fili ka don dugu kɔnɔ o bɛ kisɛ kɛ parara ka ci ka don dugu kɔnɔ hali ni ka sɔrɔ ni maa tɛ ɲɔgɔn na i ka dɔn dugumaw de kulela ka Sugali n'a ka maaw wele di commandement a n'a ka jama bɛɛ ko maa ma taa
ko dogo ko be tenitugu wele ko matita ange wa ko dumunu ko geleya asa tara ko duna dugu kono ko bi dumunu te mabulu ikado ako bola ikado minye dugu da be ko ma ko koroporo dugu aywa asa tara ko trabio ofeneka matibo matidu ko tro fene kay ako yora la fene asa trawre ko keleme ka maw bali atiku mashi dingle ka dugu da fe no ma bona ni kabago da eka ako dugu gere fene be ko ma ko soma ni bo nyini o fene derari fanfela wala ikado ako ye fana ko subhanallahi de be asa trawre ikado maw ni here fralembe kokura ako bonju de be zente marfakisa de ibe obidon bomu ko bomu ni frigado dugu no no bom filiga dugu na sa no kala gbo ko dozo minu be secrétaire ko lu be diabète ka halu tado be tawro mi da bile ikaro ko ko o de ke ako obola obe jigina kari mo ga mina munu be obo ka bere nyona ikado ko halisa ni trosu minu flaniye ikado ko degele no mina de asa trawro kuma be bom ani roketu obo de filiga dugu kono wala saka dozo tieze ni dozo jezra wati mo be sura ka kisani munguni kisai dugu kono na ko o kelembe ni ko o stratégie adapté ako minye dozo ye ikado ani trosu ikado ko karla nyona piron bajangara sa trawre kama no ya ha ko ko sefe ko shu chama de bola dozo chama sala trusi chama sala ikado kamero na bi ko hal matsa jate kelefo ko de kele sefe jarsu ka chef kele sala notre armée mata igoi un chef de bataillon un chef de bataillon jadisi jadisi maure ka makile anga luka bataillon mododo onyana ka kele man ko yakui dozo ni trusu ko armée mata o armée wole ka dese o dozo yo joro la o ye kele de susu piron asa trawre kaba no ya ha ni faiben fa anga ko kunu ire arabado chef de jadisi a shuduna arabado ko ga nyimo badado nga mami nyafa dozo do ay dugo tukono di kasroka ama misman no ngam misale nyakoro kale ya nyini dakorba kundadi o kuma kabo jilendo na emi chef mi aba susu ko da na emi aba asusu ko bu kurkida ka ale kume ka taketi ko kala sababie nyeta compagnons sont tombés dans une embuscade au tra embuscade finanda o nyesra la fana yara tro sube ta embuscade da soro sunye dozo finatra embuscade da tro sunye olu fana dara jada soro trosuye ko trosu do fana fo fana na ko bi amerom na ko lakana balia ni ba nyini de sa tra ka bes mopti wa segu ko fe bebe na ko oro do be o matsa kai ina fo songo du gonna ali ni jabali majan ani nyona fanfira fando be ika do ko jarsu fana talme ki daga mo dalai ika do ko hal ko sada na maduru o fatula ka gande ay bamanchunu ka vuliga joy ika do o kume moto la do kume pick up la ako ni bela direta ko ko sana ko mali armée avion wuli ay wa kamunu zaloka yoro inai nga obinata manu mata o so avion go inawo na avion wula drobo dugu juru jukoro o l'avion tuye na avion wula drobo to da juru da jukoro aso ko akoro fla jiri betike ka betike ka babu samena dogori ngo kelme ka mo interdit ko mo na yiritike hal muso meta logo ni sugula furula olu be interdit ko logo kana tike otma amet obligé to gudi ola mo be to obligé mishibo falibo obo fara ka ja ka so ka to obligé nai amanja bon ko yon on de pas gazi de charbon de logo de critique karata de mo be ka to obligé mishibo falibo hal o fana tisro tisro de bongo muso bi jaw wallahi bongo muso VIP de abeda lache to do ko boja ikado lele pana aka fasiri vule aka bidon bola isiba mifo fasiri ke bagamba fo ene panel samito akono pastora okeleno femme métallique sigila kera groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma fait et ben ani kenya sawati langa jamana konnana ku femme métallique barola kulube nata obenali dona nataola mimina nake nyuno wala sa gɛlɛya minnu bɛ yen nɔ an ka jamana kɔnɔ dɔ bɛ se ka bɔ olu la cogo min na. o don Aïssata Traoré Abdoulaye Jara ale ka fɔ don a ko groupement des leaders spirituels du Mali i ka dɔn a bolofara min bɛ sigida gale la i ka dɔn ni Mohamed Cissé y'o ɲɛmaaba ye i ka dɔn ale de ye maaw wele ni ka jama fara ɲɔgɔn kan n'u y'o ka fɛlɛw la ni k'a fɔ koyi o yɛrɛ k'a fɔ k'a tɛna mɛn bilen i ka dɔn Mohamed Cissé ka fɔ don i ka dɔn a kelen kun t'a la société civile maaw kun welelen bɛ dugutigilakaw kun bɛ kɛnɛ kɔnɔ min ye ayiwa ka taa se jamana
jamana maabaw ma n'o ye ayiwa min ye silamɛw ka kotigi ani ladako o kun bɛ yen ka taa se min ye ayiwa an ka maa min bɛ yen n'o ye kotigi ye n'o ka baara ɲɛsinnen don ayiwa dɛmɛ ma Umaru Jara ale fana kun bɛ yen nka kɛnɛ bonyana karama a kun bɛ maa kelen de bolo min ɲɔgɔnna tɛ Mali mumɛ bɛɛ lajɛlen da Basade Banido a Seydi Sherifu Usman Madani Hayidara kɛnɛ ɲɛmɔgɔya n'a bonyana karama kun bɛ ale bolo Aissata Traoré kuma dilen i ka dɔn min ye Mohamed Sise yɛrɛ k'a fɔ GLSM ma ɲɛmaaba sigida gale kɔnɔ a ko bi foyi ma to Maliyɛnw ma f'an ka tigɛ di ɲɔgɔn ma k'a lajɛ an bɛ se ka bɛn sigi la cogoya min na a ko bi an bɛ yɔrɔ min i ka dɔn ko bɛnbaliya ko bɛ Mali kɔnɔ ɲɔgɔn fa ɲɔgɔn buruja o de bɛ an ka jamana kɔnɔ yan bamatigiw b'an kan Aissata Traoré an yɛrɛ b'an yɛrɛ kan a ko ti ɲa fo sigikafɔ de ka kɛ sigikafɔ i tɛna da Bamakɔ ma koyi f'a ka cari fan bɛɛ lajɛlen de fɛ o yɔrɔ kelen na fɛn bɛ jinɛ dɔngɔ mɔgɔw kun bɛ yen Tabitali Pulaku olu fana kun bɛ kɛnɛ kɔnɔ donsow fana kun bɛ yen Aissata Traoré kuma dilan n'u bɛɛ lajɛlen ban bɛɛ lajɛlen kuma na o yɛrɛ ka fɔ ko siyako kɛlaw diinɛko kɛlaw a n'o ɲɔgɔnnaw k'o de bɛ yan sisan bɛ yɔrɔ ɲimina k'a ti taa min kɔ o de y'an ka sigikafɔ kɛ an k'a lajɛ ka kuma ɲɔgɔn fɛ ko n'o kɛla kurun ko an sigilen tun bɛ ɲɔgɔn kan cogo min ka bɛn ko la k'a bɛ kɛ sababu ye k'an bɛ bɛn i ka dɔn ko la bi an bɛ yɔrɔ min fantanya i ka dɔn ani kodɔnbaliya o warilen bɛ maaw ni ɲɔgɔn cɛ i ka dɔn jinɛ dɔgɔ maaw o y'o fɔ Tabitali Pulaku ale fana ye kuma ta ale yɛrɛ ka fɔ i ka dɔn ko min ye terroriste ye dɛ ko sɔminen banna ka fɔ an bɛnnen tɛ ni koko farala bɛɛ ɲɛmɛrɛ ni jatekolo bɛɛ lajɛlen bɛ don ko u y'a dɔn k'a fɔ bɛn tɛ an ni ɲɔgɔn cɛ bi ko de kama o tora ko in kɛ siyakokɛlaw ye fila ni dɔgɔnɔw de bɛ ɲɔgɔn na maa minnu tɛ ko kalama olu y'a faamuya ten de i ka dɔn bi ye Kodɛmu Useni Amiɛ Gido kama ko Pulaw ale fana kumana parti politique min de kun bɛ yen Maître Muntaka Tall Modibo Kajoge i ka dɔn ale kumana ninnu bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la i ka dɔn ale yɛrɛ k'a fɔ k'an bɛ yɔrɔ min na bi ko foyi ma to bilen fo an ka wulikajɔw de boloda ka dɛmɛ di maa minnu bolo o ka sigiyɔrɔw la ka dɛmɛ don o ma ka dɛmɛ di maa minnu mago jɔlen b'a la k'a lajɛ an ka kuma ɲɔgɔn fɛ ka cɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna wa silamɛw jɔyɔrɔ ka bon o ko la kosɛbɛ i ka dɔn Docteur Mahamadu Kɔnɛ n'ale ye diinɛko ni laadako kotigi ye ale fana y'o kuma kelenw de fɔ n'u bɛɛ lajɛlen kɔni kelen bɛ ni ka wulikajɔ kɛ walasa a ka lajɛ o ka da min ye GLSM yɛrɛ ka fɔ a tɛna mɛn bilen u bɛna taa ɲɔnɔ ka taa sigikafɔ dɔ wɛrɛ kɛ don tɛmɛnenw na o y'o kɛ bɛn sɔrɔla o ko la Farabugu wa ko bɛna to ɲɔgɔnna dɔ wɛrɛ kɛ bawo bamatigiw kelen bɛ ni ka ngara da maaw la dugu gɛrɛw la maa ti bɔ yɔrɔ min maa ti don i n'a fɔ an y'a fɔ cogoya min na sisan a bɛna jɛn an ka fasiri don lɛdɛpana o ka bilen bɔli don Aissata Traoré e yɛrɛ fana kun bɛ yen awɔ ne kun bɛ yen tiɲɛ yɛrɛ ka fɔ ni yɛrɛ kun bɛ ka sɛbɛntiya tan a ko bɛɛ kɛra an ɲɛna ne de kun tɛ yen awɔ e kun tɛ yen e ta ye e ɲɛ bɛ mun na e bɛ k'o fɔ an bɛ k'o de fɔ nka yɛrɛ a kɛra ten de dɛ a kɛra ten tiɲɛ yɛrɛ la kuma in yɛrɛ bɔra Sise de da groupement Sise ale de y'a fɔ Isuf an b'i fo walawalaliw la an bɛ bɔ indépendant kɔnɔ nouvelle horizon an b'o ta page 4 an bɛ don kɔnɔna na ko fɛn min bɛ tali kɛ ko manque de progrès n'o ye taaɲɛbaliya ye an ka kalafili nataw ale labɛn ko kɔnɔna na ka fara Sumelu Bobeyi Mayiga ale ka minɛli ko condition ko o kan ka lajɛ kosɛbɛ ka amélioration don o ko la min ye nouvelle horizon y'a sɛbɛ ale yɛrɛ y'a bila ka ɲɛmaraba kan n'o ye uni ye indépendant fana y'a o fana kelen sɛbɛ ale fana tila ka uni kelen ye i ka dɔn an n'o fasiri fila bɛɛ lajɛlen bɛ don ɲɔgɔn fɛ Aissata Traoré Mamadou Touré ale y'a sɛbɛ nouvelle horizon kɔnɔ i ka dɔn k'a jira k'a fɔ min ye CEDEAO ka jɛrɛ in yɛrɛ dabɔla jamana min kama o ye Guinée Conakry ye Guinée Conakry min o ye Alpha Condé démocrate dictateur o y'o gɛn ka bɔ o kunna i ka dɔn ka na ni sɔrɔdasi fanga ye o ka jamana ɲɛmaaya kunna a ko bi an bɛ yɔrɔ min i ka dɔn min ye a ye CEDEAO maaw ye da don o la ka fɔ jatekɛnɛ ye bi jatekɛnɛ ye sini o ko janto Alpha Condé a ka adamadenya o ko janto a la o ko janto a nikun fana na i ka dɔn waati kelen fana na o y'o to o la ka kuma Mali ta kan i ka dɔn ko Badawo bilala ka jala o ye Mutarawane bilala a jala o ye Sumele Bobeyi Mayiga premier ministre kɔrɔ ale bɛ bolola bi Asma ma ɲɛma ko b'a ɲini o fɛ ko hakili to a la bi an bɛ yɔrɔ min i ka dɔn o y'a yira k'a fɔ sigi min kɛra min ye araba dɔ sotɛgɛrɛ tile 8 i ka dɔn a tɛmɛnen i ka dɔn ko sigi in yɛrɛ Conakry ko o kuma de bɛ sen na koyi ko ye Guinée suspendi ka senbɔ ka ko bɛɛ lajɛlen na Guinée bɛna kɛ o ka maa ɲɛmaaya fɛn fɛn n'a farafinna bolo worodiyanfan in na yan ani diɲɛ kɔnɔ donc e ka dɔn min ye Aissata Traoré k'i ka to so ko a tɔgɔ a bɛ fɔ cogo min na ko chacun a son tour chez le coiffeur voilà chacun a son tour o de don Mali bɔra in tour bɛ Guinée la Guinée tour b'ale la o don o fɛnɛ suspend na nka Alpha Condé ye baara kɛ ka tɛmɛ an ta nin kan dɛ
baburama bara ka tumo ka de ay ko tɛ avec tile kelen ka Guinée Guinée ko tɛ tile kelen ka fiyewu nka Alpha Condé nana a y'o bɔ la pewu ni ta tun bɛ yɛlɛ anw ma ko Mali la ko mɔgɔ bɛ marché ko courant k'ale fɛ k'o tɛ yen a ɲɛ sɔrɔ courant ko la an kana ɲɔgɔn ye dɛ a ye baara dɔɔni kɛ a ye pont dɔw dilan a ye sira dɔw dilan nka troisième mandat ko in dɛ troisième mandat ko in dɛ ani n tɛ maa lamɛn n bɛ maa buruja ale ta o di a tɛ maa si bonya i dun b'i ka ja sini i ka surun ni t'ale kelen cɛsurumani ye nin y'a kelen cɛsurun de diɲɛ bɛ ten de don tɛnɛ bɛ maaw kan don tɛnɛ maaw yɛrɛ b'i kan a ko bi an bɛ yɔrɔ min i ka dɔn ko min ye Afrique de l'Est maa ɲɛmaaw ye Assimi Traoré yɛrɛ k'a fɔ ko b'a ɲini Guinéens fɛ o ka constitution o k'o lana n'o ye constitution lana o ka sécurité o k'o ba sabatiya n'o y'o sabatiya o k'o janto président Alpha Condé ni na o b'o de ɲini o fɛ k'o sɛbɛkɔrɔ ɲini o fɛ i ka dɔn ko Mali ta ko bɛ Maliyɛnw fo dɔɔni ko sabu an kɛlen bɛ ni ka basigi dɔɔni don jamana kɔnɔ ko jamana a bɛ ka sumaya dɔɔni ka taa i ka dɔn Badaw ni Mukutari Wali olu ka bilali o b'o fana fo nka ko Sunbɛli Bube in minɛna k'a ye wari suɲɛ olu ko tɛna fɔ ayiwa ko kiiritigɛlamɔgɔw ka ko don olu tɛn'o da don o la kosɛbɛ olu bɛ min fɔ ko Sunbɛli Bube ma i ka tɛ denmisɛnnin ye bilen dɛ ko maakɔrɔ don ko janto ayiwa a ka dɔn a ka laalaw la CEDEAO ka fɔ la k'a fɔla ko Bube ni kasoden maa 77 de bɛ ɲɔgɔn kan ko k'a ni olu de bɛ si ɲɔgɔn fɛ ko min ye ayiwa i ka dɔn ko yɔrɔ jateminɛ o waati la Bube ka maaw bɛ k'a fɔ ko maa 77 tɛ koyi ko maa 92 ani maa 2 don k'a n'o de bɛ kasobon na ɲɔgɔn fɛ ko filɛ nin dɛ o y'a gɛlɛyalen dɛ ko kuma olu yɛrɛ bɛ fɛ ko ka liberté provisoire yɔrɔ Mali liberté provisoire ye liberté définitive de ye o liberté continue o kɔni an ka taa de don i bilala provisoire dɔrɔn o kɔrɔ ko taa so a ko bi an bɛ yɔrɔ min i ka dɔn ko Bube ka maaw de bɛ ko mankanw ci nka an bɛ yɔrɔ min na siga tɛ min na kiiritigɛlamɔgɔw kɔni y'a k'a fɔ ko tulo tɛ nin si la koyi a fɔla k'a ye wari de dun a kana nin dalilu ye wari kɛlen a ka wari sara kuma a fɔla a banna a kelen tɛ madame Boire Fili ale fana bɛ bolola bolikaw fɛ yen nɔ ko laalaw filɛ nin ye ka ninnu ka kumaw de fɔ nka ma taa yɔrɔ janna ko la bawo ko kiiritigɛlamɔgɔw ka kow don olu mana bila yɔrɔ min CEDEAO yɛrɛ b'olu kɔ Mamani Ture ka fasiri don Nouvelle Horizon Indépendant olu fila bɛɛ lajɛlen fatirin cogoya kelen na an b'u fo Isufu an bɛ Indépendant maaw fo ka Nouvelle Horizon maaw fɛnɛ fo an bɛ to Nouvelle Horizon kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnen la page 4 an bɛ to kɔnɔna na fɛn bɛ tali kɛ parti politique la ni an ko a ma PRVM fasoko ko olu ka fɛn mun bolofara mun bɛ Tenekun ani Bafulabe k'olu maaw kɔni ye baarabila kɛ dɛ awɔ k'u bɔra parti na k'u taara parti kura min na o tɔgɔ ye Nouvel Espoir ye o don Assimi Traoré a fɔ ɲɔgɔmɛ tɛ ɲini ka na k'an bolo fali ye sa wa a kɛra ye i ka dɔn min ye ɲɔgɔmɛ a bɛ doni i ka dɔn o y'a ye maaw ye doni da kun kɛ n'o tɛ n'a a langolo taamana a na fɔ ko ɲɔgɔmɛ dɔ filɛ nin ye maaw na da o ma i ka dɔn min ye Alpha Gallo a ka kuma de filɛ nin ye Nouvelle Horizon ale y'a sɛbɛn i ka dɔn yɛrɛ k'a fɔ PRVM faso ko k'a bɛ ka langolonya diɲɛ ma don o don maaw b'u ka minɛnw cɛ ka bɔ a kɔnɔ ka taa fan wɛrɛ fɛ Tenekun Bafulabe y'a fɔ sisan bɛɛ lajɛlen y'a ka minɛn cɛ hali o ma misɛli to yen hali gari o y'a bɛɛ cɛ ka taa n'a ye je ne reviens plus ko a kɛla o ye koyi i ka dɔ min ye ayiwa parti min bɛ yen o kama ko parti pour la restauration des valeurs du Mali PRVM faso ko bolofara Bafulabe i ka dɔn ko kari don santakalo tile 5 ayiwa i ka dɔn ko bɛɛ lajɛlen y'a ka minɛn cɛ ka bɔ parti in kɔnɔ i ka dɔn a jɛnɛkalaw fɛ o ka santé dɔ bɛ yen o kama ko centre de lecture d'animation culturelle i ka dɔn Assimi Traoré a kɛla o de kɔnɔna na koyi i ka dɔn k'o taara parti min na o ka parti ma ko Nema Nouvel Espoir pour le Mali i ka dɔn Brahima Emmanuel Traoré i ka dɔn ale de kumana koyi o kɔfɛ Samba Kulubali secrétaire général la Nema tɔgɔ la ayiwa Bafulabe ale fana kumana a yɛrɛ k'a fɔ k'ale ka maa bɛɛ de bɔla bɛɛ hali tabureni hali jimi ngalamani o trana bɛɛ hali kun bɛ sɛbɛnni kɛ ni bigi min o aya bɛɛ o trana bɛɛ o ma foyi to yen a tɛ tɛmɛ o kan i ka dɔn k'olu taara parti min na ko ye Nema de ye i ka dɔn parti Nouvel Espoir pour le Mali i ka dɔn ko olu bɔra PRVM faso ko la dɔ wɛrɛ tɛ koyi Assimi Traoré ko a sɔrɔ bi fɛ ko bɛnbaliya o bɛna kɛ du min kɔnɔ o bɛ kɛ tomo ye i ka dɔn bibi na ko de y'a to olu ka minɛn cɛ ka bɔ a du kɔnɔ i ka dɔn ko diɲɛlatigɛ bɛ ten de don dɔ la a bɛ ɲɔgɔn bolo don dɔ la a tɛ ɲɔgɔn bolo
don dɔ la a bɛ ɲɔgɔn kan fɔ don dɔ la i ka dɔn a bɛ ɲɔgɔn buruja i ka dɔn ko bilama ko n'a bɛ te i ka taa yɔrɔ la i ka dɔn a bɛ ɲɔgɔn bonya yɔrɔ min bɛ taa ye o de y'a to olu ka minɛ cɛ ka bɔ a kɔnɔ ka taa nɛɛma kɔnɔ walasa olu ka taa lafiya o ka dɔn o kuma o y'o de fɔ i ka dɔn an b'o la tarata don satakalo tile 7 a b'o cogoya kelen fana na tɛnɛnkun ale maa bɛɛ lajɛlen fana ye ka minɛ bɛɛ lajɛlen cɛ ka bɔ préfet fasoko kɔnɔ ka taa n'o yɛrɛ ye o fana taara o yɔrɔ bisimila minɛ yɔrɔ min na o ye nɛɛma kɔnɔna ye i ka dɔn k'olu fana taala ye i ka dɔn ko nɛɛma in Abdoulaye Gune ka fɔ la k'olu ka baara tɔ de bɛna kɛ yen wa k'olu lafiyalen bɛ ka taa ye bawo o bɔra o ka so ayiwa so min bɛn kun tɛ yen o tora o ka so bɛn bɛ so min kɔnɔ ko kuma filɛ nin ye Alpha Gallo ka fasiri don Nouvelle Horizon ka binibɔli don an b'a fɔ indépendant an b'o ta Isuf page 3 an bɛ don kɔnɔna na fɛn bɛ tali kɛ MINUSMA na ko a y'a jira k'a fɔ k'ale jɔrɔlen don kosɛbɛ ka sababuya kɛ fɛn minnu min an ka jamana kɔnɔ ka d'a kan ko mɔgɔw ni degunnen don awɔ indépendant ka fasiri don page 3 a b'o kɔnɔna na Masɛrɛ Jabo o de y'a fasiri i ka dɔn indépendant a ka jɔrɔ yen a tɛ ka dogo maa si de kelen na a yɛrɛ k'a fɔ k'ale ye sɛgɛsɛgɛli bɛ kɛ Aissata Traoré ko sɛgɛsɛgɛli k'a bɛ maa sira a bɛ maa jatigɛ wa i ka dɔn a bɛ maa yɛrɛ jɔrɔkun bɔ a ko bi an bɛ yɔrɔ min ye Arnaud Royer i ka dɔn ale ka maaw de ye a ye kuma in ɲɛfɔ koyi ko terroriste de ye ɲɛmaa ye bi Mali kɔnɔ ko Mali yɔrɔ caman bɛ yen ko ni terroriste ko bɛɛ ka tile ka si o jɔlen Aissata Traoré ko bɛɛ bɛ jɔ Isuf an fana bɛ siran saya ɲɛ o de bɛ ka kɛ ni ma kɛ i bɛ taga yen fɛlɛ in na k'a bɛ gɛlɛya dɛ i ka dɔn min ye ONU ka ayiwa sariya laban min bɔra n'o ye jate min bɔ kɔsada in na o yɛrɛ k'a fɔ ko civil min fala i ka dɔn maa 500 ani maa 27 o ye min salo ko jogiw walima ko o tunu san 2021 kɔnɔna na Aissata Traoré o de ka ca n'a bɛɛ lajɛlen ye wala fanba Yada Galika maaw GESIM ani kulu dɔ fana b'a la n'o ye EGS ye ko ala fanbaw de ye groupe islamique au Grand Sahara k'olu fana dɔ belebelebe ko in na i ka dɔn ONU ka fɔ la ani MINUSMA a bolofara min bɛ yen i ka dɔn o y'a k'a fɔ maa 200 maa 97 Aissata Traoré i ka dɔn k'olu ye fala koyi maa 96 i ka dɔn o fana ni burujɛra ko kura i ka dɔn jate in na ka taa fara 287 in kan a ko maa 50 ani maa 45 o jogila maa 100 maa 56 olu talen bɛ ka tunu hali sini olu ma ye a ko an bɛ yɔrɔ bi k'o de ye gɛlɛyaw ye min bɛ Mali kɔnɔ i ka dɔn nin mouvement ka fɔ la k'a bɛ kɛ sababu ye ni ka gɛrɛya don jamana yɛrɛ ɲɛtaa la koyi wa ko an bɛ ka min fɔ nin ye Aissata Traoré ko Bamajukulu dɔrɔn tɛ dɛ ko Mali armée b'a la a n'a terilakaw ko maa fa ninnu na civil fa ko Mali armée sen b'a la a n'a terilakaw fana sen b'a la i ka dɔn o ka bɔ yen ko ayiwa maa tɔɲɔ ni maa lajaba GESIM ni EGS olu ye min da maaw kan 100 maa 50 ani maa 4 i ka dɔn olu ka kɔlɔlɔ o de filɛ nin ye wa ko jamana minnu bɛ yen n'o ye minnu bɛ Aissata Traoré k'olu ka gɛlɛ kosɛbɛ ayiwa ko bɛ tali kɛ ayiwa min ye jamana kuranfan ani Segu ani Sikaso ayiwa ko du yen n'o ka gɛlɛ kosɛbɛ ni a bɛɛ lajɛlen ye ko Bamatiw ye kundɔyɔrɔ sɔrɔ nin bɛɛ lajɛlen na bi an bɛ yɔrɔ min ko de y'a to MINUSMA ko k'ale jɔrɔlen bɛɛ ka d'a kan ko in bɛ ka taa bolo min kan ayiwa kuma tɛ maaw ni ɲɔgɔn cɛ wa ko dugudenw yɛrɛ nana sɔn min na ka fɔ jamana yɛrɛ dɛsɛla ko dugudenw yɛrɛ t'o yɛrɛ kalifa terroriste la hama ban i kun ci yɔrɔ ni t'i yɛrɛ kundi o y'a bannen o y'a ka ci popopo ye ko o tro yɛrɛ kalifa maa minnu na k'o de ye ayiwa terroriste ninnu yɛrɛ ye ko terroriste b'a fɔ ni muso ye bɔ i ni cɛ kelen ka tugu ɲɔgɔn kɔ an ka ye i kelen tɛ bɔ ka taama wa n'i bɛ taama i bɛ burusi dɔ k'i sen bɛɛ datugu k'i bɔdɔ da bɛɛ datugu k'i ɲɛda bɛɛ datugu k'i yɛrɛ kun meleku ka sɔrɔ ka taama i ka dɔn wa heure dɔ bɛ yen a to ko maa si ka degeli na i ka i kɛnɛ ma i ka dɔn ko y'o sariyaw bɛɛ sigi maaw da la o b'u ka sariya de fɔ n'a sɔnna o ma a fɔlɔ a banna n'a ma sɔn o ma Aissata Traoré ko bɛ tasuma da o la bere bɛ da o kun ko o bɛɛ de la ko bɛ yɔrɔ o yɔrɔ wa hali seli cogoya la olu bɛ seli cogoya faamu cogoya min n'i ma kɛ ten Aissata Traoré ko bɛ kabako da i kan n'i bɛ seli i b'i kan legelege i b'i kuru k'i seri k'i taama ka ɲa k'i fara ɲɔgɔn kan k'i jɔ k'i bolo Aissata Traoré kabako da i kan ka fɔ i kɛcogo dɔ k'i bɛ seli o cogo la wa e ka kumakan tɛ legelege ka a bɔ nun fɛ Aissata Traoré i b'i yɛrɛ ɲini an kɛ ko bɛɛ de bɛ yen wa hali laada ko an ka fɛn kɔrɔw a tɛ kun i la fo k'i sa don
a ko bi an bɛ yɔrɔ bi ko donso yɛrɛ bɛ ko jɛnɛ yɛrɛ fi ko in na kosɛbɛ ko n'o tɛ wa kɛrɛnkɛrɛn ko Dana ambasagu k'olu maaw jɔyɔrɔ bonyana ko in na n'o tɛ ko sira sɔrɔ kɔrɔfɛla ba a fan bɛɛ vide la k'olu kɔni bɛ k'o jɔyɔrɔ o jɛnɛ yɛrɛ fi ko in na cɔmɛ ka basigi la na ko n'o tɛ n'a dira Bangacininw ma wa ko dugudenw yɛrɛ limaniyara sa o ka fɔ an ka taa yɛrɛ dɔw ma siɲɛ kelen n'o b'an kɛ min ye sa o kan k'o ye an tobilen o an balabalalen o a bɛɛ lajɛlen ka kan dugudenw ye sisan i ka dɔn ko yɛrɛ labɛnnen o kan nka ko donso Dana ambasagu k'ale bɛ k'i jɔ a jɔyɔrɔ la ko in na Masire Diop ale ka fasiri don l'indépendant ka bilen bɔl don Masire Diop an b'a fɔ indépendant ma an b'u fɔ kosɛbɛ indépendant halisa an bɛ to kɔnɔna na page 5 an bɛ don yen nɔ ko fɛn bɛ tali kɛ décret de nomination na ni o ye Cheikh Mohamed Cherif Kone o ni ale kan ka kɛ premier avocat général ye Cour suprême kɔnɔna na ko bɔra ma ayiwa Asita Traoré min ye Cheikh Mohamed Cherif Kone a bɔla ma tɛ dɛ a gɛnna de ko annulé an ka annulé la wa ka décret min tun bɛ yen n'o tun ma kɛ ɲɛmaa ye dɛ o y'o de bɔ a ma k'a gɛn bɔli dɔrɔn ka tila k'a gɛn fɛnɛ k'a gɛn kɔni Yusuf Kamara ale ka fasiri de filɛ de ye l'indépendant a ka bidon bɔli don a ko bi ye ayiwa ni maa min filɛ nin n'i y'a tɔgɔ fɔ sisan Cheikh Mohamed Cherif Kone i ka dɔn premier avocat général de la Cour suprême k'a ye plainte don jamana yɛrɛ kama Angɛ a ye Asimi a ye plainte don kama Choguel ka plainte don kama Cour suprême yɛrɛ ɲɛmaaw ka plainte don olu bɛɛ kama i ka dɔn o kɛlen Asita Traoré nin kuma a ma bɔ ma cogoya si la o de kama sisan ka dɔn tile 8 tɛmɛnen i ka dɔn min ye décret numéro 2021-0099 bar PT-RM kabini février kalo tile 18 san 2021 o min bɛ Cherif kɛ n'o bɛ a ta ka kɛ min ye premier avocat général Cour suprême kɔnɔ n'o b'a ka a ɲɛmaaba ye dɛ bɛɛ y'a signé Asimi y'a signé Choguel y'a signé Kassogo fana y'a signé min ye ministre de l'économie numérique o fana y'a signé n'olu bɛɛ tun b'a signé a tɛ se ka wuli k'olu bɛɛ y'a signé ko k'a gɛn ka bɔ a jɔyɔrɔ la i ka dɔn décret min tala k'a fɔ ko wa min ye Cheikh Mohamed Cherif Kone k'a tɛ se a da la dɛ violation de son obligation de réserve o tɛ tisi da la ye gundo a tɛ se ka gundo mara k'a tɛ se ka gundo mara kama k'a kɛra journaliste ye journaliste de tɛ se ka gundo mara mais e kiiritigilama e tɛ se ka gundo mara o y'a gɛn o de kama a ko bi an bɛ yɔrɔ min i ka dɔn ko ayiwa ka kɛ di Cour suprême ale ka wulikajɔw ye i ka dɔn ko kuma bɛɛ ko maa in de bɛ bɔ bɔlɔlɔ sanfɛ communiqué a b'o sɛbɛn a bɛ gouvernement a b'o sɛbɛkɔrɔ buruja a bɛ Asimi sɛbɛkɔrɔ buruja a bɛ Cour suprême sɛbɛkɔrɔ buruja a b'olu bɔ misɛnnin wo bɛɛ lajɛlen fɛ k'a fɔ k'olu ye bube minɛni min kɛ Asita Traoré k'o ye sariya sɔsɔ kɔ da nin ye ko Mali ɲɛmaaw de yɛrɛ de ye sariya sɔsɔ ko Asimi ni Choguel ko b'o ka kow la ko ni maa bɛ k'a fɔ ko o ma ko ayi Asita Traoré ko bɛ dangari de k'i la a y'o fɔ fɔ ka tila ka o sɛbɛkɔrɔ fɔ ko kura i ka dɔn a ma dɔn o ma dɛ a y'a ka fasiri ye o ma bɔ a tila ka plainte don Cour suprême yɛrɛ kama a bɛ baara kɛ yɔrɔ min a y'olu yɛrɛ wele o yɛrɛ ka kubeda la ye a kɛra baara ye Cheikh Mohamed Cherif Kone ko sariya tɛ jamana kɔnɔ k'o tɛ jamana ye ko sariya tɛ an fɛ yan ko munna Cour suprême bɛ bɔ i minɛ ko haute cour de la justice ko de kan ka minɛ ko maa jɔnni y'o bila a la ko dɔ wɛrɛ tɛ ko Asimi ni Choguel de y'olu bila bube minɛ in na ko i taara bube in minɛ k'a ye wari dun o de tɛ ko bi ye bube bila ye wa wari dun na wa i ka dɔn a y'o kuma minnu fɔ i ka dɔn o de ma bɛn Asimi ni Choguel ko kɛra Mayiga ma olu filɛ de ye hali Asimi ma bila ka sumaya a ko a ye nin an ka nin ko lajɛ o yɔrɔ bɛɛ lajɛlen Cour suprême avocat minnu bɛ yen a n'a kiiritigɛlama minnu bɛ yen Asita Traoré olu ye ɲɔgɔn ye o bɛnna min kan o de k'a fɔ ko ka maa in gɛn ka a tɛ se a da la wa ko a bɛ ka baara kɛ cogoya min ka nkalonbaw tigɛ i ka dɔn ko kama ko k'a gɛn olu ye jɛrɛ min kɛ olu taara papier da Asimi kɔrɔ o yɔrɔ bɛɛ lajɛlen Asimi y'a signé Asimi y'a signé ka tɔ ninnu wele i ka dɔn olu fana nana bɛɛ lajɛlen y'a signé k'a fɔ ayiwa a ka gɛn o ka dɔn ayiwa a ye plainte don maa minnu kama olu tɔgɔ fɛ nin koyi Asimi Goyita Choguel Kokala Mayiga procureur général Cour suprême Wafi Ugadayi ani Mamadu Timbo a ye plainte ninnu bɛɛ lajɛlen kama ko bube minɛ ko sariya sɔsɔ don wa a ma dɔn o ma dɛ a ka kulu min bɛ association malienne des procureurs et poursuivants AMPP ale ni référence syndicale des magistrats RFZIMA Asita Traoré a ye communiqué sɛbɛn nin bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la ka tila ka gouvernement gosi n'o ye ko kura ko de y'a to o y'a gɛn premier avocat général ka gɛn ka bɔ o jɔyɔrɔ la bube ko mana kɛ mun ye ale na caman sɔrɔ k'a sɔrɔ a kalannen don dɛ a ye avocat caman formé jamana in kɔnɔ
ma caman bɛ ka kuma caman fɔ avocat ni juge a ye caman formé dɛ Yusufu Kamara ka fasiri don l'indépendant o ka bilen bolo Isu famille tɔgɔman fo k'i yɛrɛ fo kosɛbɛ indépendant an bɛ to a kɔnɔna na page 5 Alisa Odo fɛn bɛ tali kɛ Habib Silala monsieur Mamadou Kamara ale de ka fɔ don a y'a jira k'a fɔ ko Habib Sila ko o yamaruyalen tɛ fɛn min ye k'a présenter au conseil des Maliens de l'extérieur o ɲɛmaya la o don Abdul Dambele ka bɔ l'indépendant kɔnɔ ale ka wulikajɔ o de filɛ nin ye a ko min ye balawu ni bɛnbaliya ko de bɛ ayiwa i ka dɔ o conseil des Maliens de l'extérieur o kɔnɔna koyi o ka ɲɛmaaba min bɛ Habib Sila o y'a ka fɔ a ye a tɛ se ka ko ka ɲɛmaa ye bilen angɛ i ka dɔ sigi sen fɛ i ka dɔ bi ye grande instance kiiribulonso min bɛ sigida wɔɔrɔnan kɔnɔ ka kɛ ni septembre tile 6 ye ale ye sigi kɛ sigi bɛ na kiiribulonso yɛrɛ Mali kiiribulonso de y'a yɛrɛ ka fɔ ko Habib Sila tɛ se ka kɛ ayiwa o conseil des Maliens de l'extérieur ɲɛmaa ye tuguni ko banna wa kana ye tulo fasa gɛlɛya ka fɔ ale de ye Sila ye ka fɔ ale de ye Habibu ye ka taa jɛrɛ kɛ Aseta Traoré ko diɲɛ ma don o don a bɛ France fa million tan sara diɲɛ ma don o don soro ma i tɛ bɔ par jour 10 millions de francs par jour o ye diɲɛ ma don o don n'i yɛrɛ k'a ɲɛmaa ye dɔrɔn diɲɛ ma don o don bɛ million tan sara i ka dɔn min ye kiiritigɛlamaw ye o yɛrɛ k'a fɔ ko Habib Sila tɛ se ka kɛ kolo ɲɛmaa ye bilen wa ko bɔ a hakili la o ka bɔ yen min ye maître Mamadou Kamara ale ye Mamadou Jawara n'o kama ko mere ale y'o ka avocat ye ale yɛrɛ ka fɔ ko min ye ayiwa ko Habib Sila yɛrɛ bɛ k'i tulo gɛlɛya de ko n'o tɛ ko ka sariya ko ni maa ma ye san 2 kɛ i bɛ tungana jamana min na n'i ye san 2 kɛ bolo ngɔ jamana na k'i tɛ se ka kɛ diaspora ɲɛmaa ye bilen wa hali tɛ jate diaspora fɛ bilen k'a dun bɔra Gabon k'a ka ca ni san 2 ye ko kabini sanba ko ayiwa a ka bɔ yen k'o ka sariya ko mandat 2 n'i y'o kɛ tɛ se ka sabanan kɛ bilen san 2009 ko Habib Sila ka ɲɛmaa ye 2014 o tila ka dɛnniya dɔ wɛrɛ d'a kan ko b'a dɔn k'a fɔ san 10 a dafala k'a dun k'i tulo gɛlɛya ka tila ka jɛrɛ dɔ wɛrɛ kɛ i k'a dɔn k'o tɛ jɔn ye bilen k'o de bɛ k'o bila ɲɔgɔn na k'o de ka ban olu y'u ta ɲɛfɔ kiiritigɛlamaw ye wa kiiritigɛlamaw ye kiiri tigɛ ka ban ko kuma banna wa n'a ye tulo gɛlɛya den ma don o don France fa million 10 ani o da fún ye na wa a tɛ jɛrɛ labɛn bilen dɛ mangɛrɛ de bɛ jɛrɛ labɛn o tuma transition o de bɛ sigi au conseil des Maliens de l'extérieur o kɔnɔna na Abdul Dambele ka fasiri don l'indépendant a ka bini bolo don n balimakɛ n b'a fɔ kosɛbɛ Yusufu an bɛ yɛrɛ fo page laban indépendant kɔnɔna don page 8 an bɛ don o kɔnɔna na ko fɛn bɛ tali kɛ Banque mondiale la a y'a jira k'a fɔ ko a bɛna na baara ɲɔgɔnyaw daminɛ ni Mali an ka jamana ye tuguni Aseta Traoré kabini Mali champion ye coup d'état 2nan kɛ n'o ye Assimi Goïta ye mɛkalo tile 24 Banque mondiale cɛ y'a ka minɛnw cɛ ka fɔ a ni Mali tɛ baara kɛ ɲɔgɔn ye bilen ye i ka dɔn ko fɔ waati min na an sigila a yɛrɛ ma o de kama min ye Yusufu Kamara i ka dɔn ale yɛrɛ k'a fɔ ko o kumaw tɛmɛna ka ban ka d'a kan septembre tile 7 n'a y'a sɔrɔ Banque mondiale k'i datigɛ Mali la k'a kumana Mali fɛ k'a kumana an fɛ dɛ ko a ko Mali ma ko sisan kɔni an bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ o kama Mali ayiwa côté min bɛ yen n'o ka baara ɲɛsinnen sɔrɔ ko ma Alfuseni Sanu i ka dɔn ko Banque mondiale maaw ye wele bila a ma ka fɔ a ka na i ka dɔn o ka kuma maa min bɛ Banque mondiale tɔgɔ la Mali kɔnɔ yan o kama ko Clara Dan Sousa i ka dɔn ale de ye wele bila a ma ka fɔ bibi na i ka dɔn o bɛ se ka baara kɛ ni Mali ye ni Mali bɛ fɛ ka wari min juru ta o labɛnnen don o b'a lajɛ ɲɔgɔn bolo ka wari juru di Mali ma ni Mali mago bɛ dɛmɛ min na n'o ye sirako dɛmɛ kalanko dɛmɛ kɛnɛyako dɛmɛ Aseta Traoré ko labɛnnen don k'o di Mali ma halisa i ka dɔn n'a fɔ Mali ka projet minnu tun bɛ n'u ti o jɔ o bɛ se ka tɛmɛ n'o ye ayiwa minnu kura minnu bɛ Mali bolo n'a bɛ fɛ Banque mondiale k'o dɛmɛ a la ko bɛ se ka na n'o fana ye nka gɛlɛya bɛ Mali bolo wari caman ko kan n'o ye k'an ka budget wariw dafa k'o tɛ se ka kɛ dɛ k'o b'o jateminɛ cas par cas n'a nana ni kelen min ye an b'o lajɛ an b'o woloma n'a nana dɔwɛrɛ an b'o lajɛ an b'o woloma parce que transition de don maa ta girin kuma dɔn maa ta girin kuma dɔn dɛ jamana sugu don maa ta girin kuma dɔn maa ta bila kuma dɔn i ka dɔn ko de kama k'olu hakili sigilen tɛ o ko la k'a fɔ budget bɛɛ lajɛlen olu ye miliyari dabuguba ta ka di Mali ma ten k'o sigi ayiwa k'o kɛra kariya kɔni t'olu la bi an bɛ yɔrɔ min o yɛrɛ k'a fɔ ko Mali kɛlen bɛ ka projet 29 i ka dɔn Banque mondiale bɛ ka min financer Mali kɔnɔ k'o y'o hakɛ ye o ye wari min don Mali projet la o bɛ t'u jɔ France fa miliyari 1 buruburu 8 i ka dɔn ko b'o don wali kelen a fɔ
o ye dollar wari ye n'o tɛ France fa miliyari 900 ani miliyari 10 ko bɛ k'o don Mali projet bɛɛ lajɛlen na o ka bɔ yen ko ka baara ɲɛsinnen don juko fɛnɛ ma o b'o sen don juko baaraw la nka min ye réforme budgétaire an bɛ réforme minnu kɛla k'an ka jamana gafew bayɛlɛma o wari ko fɔra ko Banque mondiale labɛnnen don fana ka Mali wari di Mali ma a la a k'i yɛrɛ dɛmɛ n'a ye nka fu tɛ dɛ Ayisata a bɛ sara de n'o de ye juru don i la i b'a sara dɛ nka i t'a sara ni wari ye mɔgɔ t'o de faamu n'o de ye juru don i la sisan i t'a sara ni wari ye dɛ olu ye wari juru don i la o b'i ka sanu ta ka taa o b'i ka kɔɔri ta ka taa o b'i ka fɛnw ta ɲɛ tɛ tubabu de bɛ kɔɔri prix fixé olu de b'a ta u b'a ta par i ka fɛn de la produit brut la ka taa n'a ye nka o bɛ wari juru don i la u b'i ka mètre ta ka taa n'a ye olu fana bɛ wari juru minɛ tubabuw de bolo tubabu fana ka garantie ye Banque mondiale ye donc Banque mondiale juru don i la n'i ma wari sara i n'a fɔ pariba ko bɛ cogoya min dɛ diɲɛ fana bɛ ten de Banque mondiale de ye diɲɛ pariba ye n'i ma u ka wari sara dɔrɔn o bɛ s'a kɛcogo la kojugu o bɛ wari bɛɛ tigɛ i la u bɛ foyi tigɛ i la yɛrɛ de o de ye pariba ye donc diɲɛ maa ka wari di o ye pariba de dɔn hali o tɛ wari kari Mali la e la ka farasi wele ko Mali an ka wari sara o bɛ taa Banque mondiale de fɛ yen e de b'o ka wari sara waati ale sera Isufu communiqué an bɛ don o kɔnɔ Ibrahima Pamanta n'ale sigiyɔrɔ bɛnnen don Bako Jikɔrɔ ni Asima k'a b'a ye aw tulo garisɛgɛ kɛra kunnafoni la kumaba minnu ye maliweb.net sanfɛla la o de ye nin ye ni Ala ma an ka jɔnya jɔn an na a kan an bɛɛ kunnafoni wɛrɛw kɛnɛ kan